बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत आम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है। खुद भारतीय मीडिया के एक एंकर ने ही मोदी सरकार का पहलगाम के ऊपर जो हमला हुआ है उसका पोल खोल कर रख दिया है। पाकिस्तान पर इल्जामात के हवाले से जो चीज़ें की जा रही हैं नाज़रीन, उसके हवाले से भी कुछ अहम तरीन शवाहिद सामने आए हैं, जबकि हमले की मनसूबाबंदी किस तरीके से की गई इसकी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके साथ ही जो भारत की हाई ऑफिशियल जो है उन्होंने एक मीटिंग की है, उस मीटिंग के अंदर एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, फैसला किया गया है। इसकी भी तफसीलात आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा हुई है, जिसका इल्ज़ाम फौरी तौर पे हमला तो नाज़रीन एक दिन पहले हुआ, लेकिन फिर जो है वो एक पूरा प्लॉट जो है वो तरतीब दिया गया, प्लानिंग की गई कि अब इसका इल्ज़ाम किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर लगाना है। फिर वीडियो सामने आई और फिर जो है वो नाज़रीन कहा गया जी कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। भारत का मीडिया चीख चीख कर इस वक्त गला फाड़ रहा है और बार बार ये बात कर रहा है जी कि इसमें पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों का हाथ। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है, एक भारतीय एंकर ने एक बड़ी जबरदस्त बात की। उसने कहा कि यहाँ पे 2000 के करीब स्याह मौजूद थे, लेकिन इन 2000 स्याहों की मौजूदगी जहां पे थी वहां पे एक भी सिक्योरिटी एहलकार मौजूद नहीं था। सिक्योरिटी भारत की वहां पे थी ही नहीं। मतलब ये कि एक मुकम्मल प्लानिंग के तहत, ये एक मनसूबाबंदी के तहत काम किया गया है। और ऐसे वक्त में किया गया कि जब अमेरिका के नायब जो सदर हैं वो भारत के दौरे पर हैं। और नाज़रीन, इससे पहले भी आपको पता है कि भारत की इस हवाले से कोई तारीख बहुत अच्छी नहीं रही है। जब भी कोई अहम शख्सियत होती है तो कोई ना कोई इस तरह का फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करके उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे धर दिया जाता है। अब जो खबर आ रही है नाज़रीन वो बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आती कि भारतीय फौज जो कि जगह जगह पर डिप्लॉयड है और इतनी ज़्यादा तादाद में 8 लाख के करीब भारतीय फौज जो है सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर डिप्लॉयड है। तो भारतीय फौज जो है जगह जगह पे, चप्पे चप्पे पे आप अंदाजा लगाएं कि अगर मकबूजा कश्मीर का हदूद देखें तो उस एतबार से देखा जाए तो एक एक चप्पे के ऊपर भारतीय फौजी जो है वो अपॉइंटेड है। इन नाज़रीन 8 लाख फौज की आंखों में धूल झोंक कर 5 से 6 बंदे वो 400 किलोमीटर का सफर तय करके पाकिस्तान से पहलगाम पहुंचते हैं और पहलगाम पहुंचकर वहां पे कोई सिक्योरिटी एहलकार नहीं और वो वहां पे हमला करते हैं। हमला करके वो सारे के सारे बंदे जो हैं उनको, उसमें फॉरेन टूरिस्ट भी बताए जा रहे हैं कि 25 लोग उसमें मारे गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर भारत की ये 25 लाख, ये जो 8 लाख फौज है, ये क्या कर रही थी? फिर उनको पाकिस्तान पर चीखने की बजाय उनसे सवाल करने चाहिए कि ये आखिर जो 5 बंदे हैं वो इतना हैवी असलहा और गोला बारूद लेकर 400 किलोमीटर का फासला तय करके तुम्हारी सिक्योरिटी को चीरते हुए कैसे वहां पहुंच गए? तो नाज़रीन, अब जो है वो आम भारतीय जो है वो भी और तज्जिया निगार वो भी बड़े बड़े सवालात उठाना शुरू हो गए कि अगर तो भारतीय फौज जो है वो कैपेबल नहीं है कि 5 लोगों का भी रास्ता रोक सके, तो फिर उसे चूड़ियां पहन लेनी चाहिए पाकिस्तान पे चीखने चिल्लाने की बजाय। पहले जब आपको पता है कठुआ के जंगलात के अंदर कहा जी कि पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो वहां पे कुछ हाजिर सर्विस और कुछ रिटायर्ड वहां पे घुस गए, तो एक भारतीय तज्जिया निगार ने कहा था फिर भारतीय फौज को डूब के मर जाना चाहिए कि वहां से पाकिस्तान से जो कमांडोज हैं वो आते हैं और आकर वहां पे वो घुस जाते हैं और घुसकर भारतीय फौज की बैंड बजा देते हैं और वहां से ये लाशों पे लाशें ढोते हैं और इनको जो है वो पता ही नहीं चलता कि पाकिस्तान कैसे वहां पे घुस गया। तो उन्होंने कहा ये अपना मजाक बनवा रहे हैं। एक्चुअली ये अपनी जो नाकामी और जो चीजें हो रही हैं उसके ऊपर ये पर्दा डालने के लिए, और मोदी सरकार की जब भी पॉपुलैरिटी कम होती है तो सारी की सारी जो भारतीय सरकार है उसको पता है कि, और भारतीयों को भी पता है कि मोदी कोई इस तरह का कोई ना कोई काम करता है कि जिससे जो उसकी पॉपुलैरिटी है वो बढ़े। और अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि अभी जो मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा और उसके बाद जो अमित शाह हैं इनके वज़ीर दाखिला, उनकी एक अहम तरीन मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के अंदर कुछ बड़े फैसले किए गए हैं। नरेंद्र मोदी ने वापस आने ही एक ट्वीट किया है जिसमें इसने कहा जी कि जो जिम्मेदारान है उनको हम इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। और ये नाज़रीन इस वक्त जो सिचुएशन है वो वहाँ पे चल रही है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये पता चल कि भारतीय मीडिया की जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जी कि सबसे वो पूछ रहे थे कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान,
تو اب جو ہے وہ ان کا ایک اور جو گھنونا پروپیگنڈا انہوں نے کیا کہ جی صرف اس میں ہندو مارے گئے ہیں. اننت ناگ سے تعلق رکھنے والے سید حسین شاہ وہ وہاں پہ مارے گئے ہیں اور وہ بھی اس دہشت گردی کے شکار ہوئے ہیں. تو ان کی والدہ جو ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ ان کا واحد کفیل تھا کمانے والا. تو یہ بھی ان کا جھوٹ ثابت ہوا ہے کہ اس میں جو ہے مسلمان کوئی نہیں تھا مارا گیا اور دہشت گرد جو ہے انہوں نے صرف اور صرف مسلمان ہندوؤں کو مارا ہے وہاں پہ. تو یہ اس وقت ان کی جانب سے گھنونا اور گھٹیا قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستانیوں کو بھی دکھ ہے, جو بے گناہ لوگ وہاں پہ ٹورسٹ بیچارے مارے گئے ہیں اس کا یقین کریں ہمیں دل سے دکھ ہے, تکلیف ہے ہمیں. معصوم شہریوں کے جنازے جو ہے وہ ہم نے بھی اٹھائے ہیں, جو بم بلاسٹ ہوتے ہیں, دہشت گرد جو اس طرح سے کرتے ہیں. تو یہ جو پاکستان کے اوپر الزام ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. پاکستان کو دکھ ہر پاکستانی کو ہے کہ وہ چاہے مقبوضہ کشمیر میں, چاہے بھارت میں, چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی جو معصوم لوگ مارے جاتے ہیں جن کا کوئی گناہ نہیں ہوتا, جو ایسے بھیٹ چڑھتے ہیں دہشت گردی کی, اس کا دکھ ہوتا ہے کیونکہ پاکستان اس کا خود شکار ہے. لیکن ناظرین جو بھارتی ہیں وہ اس بات کو, ان کی جو میڈیا ونگ ہے یا پھر ان کی جو حکومتی عہدیداران ہیں وہ اس پورے معاملے کو ناظرین کسی اور تناظر میں دیکھتے ہیں اور اب پاکستان کے ساتھ کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ایک گراؤنڈ بنائی گئی ہے بالکل اسی طرح سے جیسے پلوامہ کی گراؤنڈ بنائی گئی تھی, اسی طرح سے یہاں پہ بھی گراؤنڈ بنائی گئی کہ 2000 سیاح ایک جگہ پہ موجود ہیں اور وہاں پہ کوئی بھی سیکیورٹی اہلکار موجود نہیں, کوئی وہاں پہ سیکیورٹی نہیں ہے. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسے بعض لوگ سوشل میڈیا پہ بھارت کا جو ہے وہ 7 اکتوبر قرار دے رہے ہیں کہ اسی طرح کا جو ہے وہ یہاں پہ بھی اٹیک ہوا ہے. لیکن جو ہوا ہے وہ قابل مذمت ہے اور یہ بالکل بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. جس نے بھی کیا ہے, اگر جو ہم بات کریں کہ کشمیری مجاہدین, تو کشمیری مجاہدین کا ٹارگٹ جو ہے وہ عام نہت عوام نہیں ہونے چاہیے. اگر ان کی جنگ ہے تو وہ بھارتی فوج کے ساتھ ہے, جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے خلاف جو ہے ان کے وہاں پہ آپریشنز بھی ہوتے ہیں. لیکن جو عام اور نہت عوام ہیں ان کے اوپر حملے قابل قبول نہیں ہیں اور نہ ہی ان کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے. کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ کچھ جو کشمیری جو فریڈم فائٹرز ہیں, فریڈم ریزسٹنس فائٹرز ہیں, انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے اس حملے کی. لیکن ناظرین وہ ڈیفینیٹلی فریڈم فائٹرز نہیں ہو سکتے جو اس طرح سے نہتے لوگوں کے اوپر نشانہ بنائیں اور ایسے وقت میں کہ جب بھارتی دورے کے اوپر امریکن وائس پریزیڈنٹ بھی موجود ہیں. تو ایک ماحول جو ہے وہ ناظرین بالکل اسی طرح سے کریٹ کیا جا رہا ہے جیسے بل کلنٹن جو ہے وہ بھارت کے دورے پر تھے تو جو چتی سنگھ پورہ ہے وہاں پہ چٹی سنگھ پورہ میں جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو سکھ ہیں وہ مارے گئے تھے. تو وہ بھی ایک پلان کیا گیا تھا اور اب یہ بھی کر کے تو اس کا الزام پاکستان پہ عائد کیا گیا ہے. ممکنہ طور پہ ناظرین نے کچھ غیر معمولی میٹنگز ہو رہی ہیں. پاکستان اس وقت مکمل طور پہ تیار ہے, پاکستانی افواج ہائی الرٹ ہے اور پاکستانی ایئر فورس جو ہے وہ بھی مکمل تیار ہے. پاکستان جو ہے وہ چائے تیار کر رہا ہے بڑی اچھی سی اور بڑی زبردست, پہلے سے زیادہ اچھی چائے جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے اگر پاکستان کے ساتھ کسی نے کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.